बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियाहत में इनकलाब लाने वाला मंसूबा जो इस्लामाबाद से गिलगित तक का फासला 8 घंटे तक कम कर रहा है। ये ऐसा हैरत अंगेज मंसूबा है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक जबरदस्त तब्दीली लाएगा, जो इन इलाकों में हर सफर करने वाले को मुतासिर करेगा। और इस मंसूबे के तहत आजाद कश्मीर से सकर्दू 12.7 किलोमीटर तवील टनल तैयार हो रही है, जो कि पाकिस्तान में सीपैक का तीसरा मुतबादल रूट भी बनेगा, क्योंकि इससे चीन की सरहद तक पाकिस्तान का फासला 350 किलोमीटर कम हो जाएगा। नया रूट सरहद अबूर करने के बाद यारकन चीन जीबी के शिगर, अस्करदू और अस्तोर के इजला को मुजफ्फराबाद से जोड़ देगा, यानी आजाद कश्मीर पर जोड़ देगा। हम इस वीडियो में आपको इस मंसूबे के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नाज़रीन, अगर हम इस मंसूबे पर मुख्तसर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी 12.7 किलोमीटर लंबी टनल पर काम कर रही है, जिसको शाउंटर टनल भी कहा जाता है। कि इसमें आजाद कश्मीर के इलाके खेल से शाउंटर और शाउंटर से गोरीकोट सड़कों की लंबाई बिल तरतीब 26.9 किलोमीटर और 41.5 किलोमीटर है। ये केल, लोअर डोमेल, डक्की नाका, खोरा, चट्टाकट्टा, अपर डोमेल और चटिया नीलम आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके, शाउंटर और अस्तौर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, मोर्शा गजीर, मीर मलिक, रत्तो, नसीराबाद, चौगाम, रहमानपुरा और गोरीकोट से गुजरेगी। इस वक्त इसकी प्रोजेक्ट साइट अस्तौर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। शाउंटर टनल की तकमील से दोनों इलाकों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नाज़रीन, याद रखें, अगर हम माजी में जाएं तो अप्रैल 1949 को पाकिस्तान हुकूमत ने आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के साथ एक मुआहदे के तहत, जिसको मुआहदा कराची के नाम से भी याद किया जाता है, इस मुआहदे के तहत गिलगित बल्तिस्तान का इंतजाम खुद संभाला। गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राज से आजाद करवाने और फिर भारतीय फौज का मुकाबला करने में पाक फौज का कलीदी किरदार रहा। लेकिन याद रखें, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान आज भी कोई बाकायदा रास्ता नहीं है। नीलम वैली के बलाई इलाकों से गिलगित बल्तिस्तान के अस्तौर और दीगर इलाकों में मकामी लोग पैदल आते जाते हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ये पुराना मुतालबा है कि इन दोनों खितों के दरमियान आमदोरफ्त का कोई बाकायदा रास्ता बनाया जाना चाहिए। अवामी मुतालबे पे पाकिस्तानी हुकाम ने बहुत से वादे किए, लेकिन अब जाकर इस वादे पर अमल दरामद शुरू होता नजर आ रहा है। अवामी मुतालबे पे पाकिस्तानी हुकाम ने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को सड़क के जरिए मुंसलिक करने के हवाले से तकरीबन 5 साल कबल वादी नीलम में कील के करीब वाक़या शाउंटर पास से टनल की तमीर के मंसूबे की मंजूरी दी। सितंबर 2017 में 82 अरब रुपए से इस मंसूबे का ऐलान किया गया। इस मंसूबे के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 12.68 किलोमीटर रोड टनल शाउंटर नीलम वैली से रोड अस्तौर तक तमीर करने के अलावा कील से शाउंटर तक 26 किलोमीटर जीप रोड को वसी करना और बेहतरी भी शामिल था, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हुआ और अब आकर इस पर काम शुरू हो रहा है। अगर हम इस रोड पर गौर करें तो शाउंटर टनल की तमीर से इस्लामाबाद और गिलगित के दरमियान जमीनी मसाफत कम हो जाएगी और ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 8 घंटे तक का फासला कम हो जाएगा। और याद रखें, मौजूदा कागान रोड की निस्बत कम वक्त में इस्लामाबाद से गिलगित पहुंचना मुमकिन होगा। मौजूदा रूट की बात करें तो मुजफ्फराबाद से कील तक का फासला तकरीबन 229 किलोमीटर है और गाड़ी पर इसकी मुसाफत तकरीबन 6 घंटे बनती है। कील से शाउंटर का फासला तकरीबन 26 किलोमीटर है और ये जीप रोड का नहायत खटन रास्ता है, जिसमें कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। प्रोजेक्ट रूट शाउंटर से अस्तौर के इलाके गोरीकोट तक तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला है और ये इलाका भी कील से शाउंटर के जीप रूट की तरह बहुत कटन है, जिसमें जीप के जरिए घंटों लग जाते हैं। गोरीकोट से गिलगित का फासला तकरीबन 120 किलोमीटर है। यूं मुजफ्फराबाद से गिलगित तक इस रास्ते के जरिए मुसाफत तकरीबन 460 किलोमीटर बनती है, जबकि ये शाउंटर टनल और रास्ता अगर तमीर हो जाता है तो ये फासला हैरत अंगेज तौर पर कम हो जाएगा और इसकी अफादियत मकामी आबादी के इलाके सियाहती नुक्ता नजर से बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये फासले समेट के रख देगा। कुछ अर्सा पहले मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान बस सर्विस भी शुरू की गई थी। बस सर्विस शुरू करना एक बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान बाकायदा रास्ते बन जाए तो क्या ही ज्यादा अच्छा हो। इसके अलावा ये भी याद रखें, नीलम वैली से शाउंटर पास के जरिए गिलगित बल्तिस्तान तक सड़क की तमीर का मंसूबा पहले चीन के सीपैक मंसूबे में भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस मंसूबे को सीपैक से निकाल दिया गया। इस मंसूबे पर काम जल्द शुरू ना हो सका, लेकिन अब इस पर दोबारा काम शुरू हो रहा है और ये रूट सियाहत में इनकलाब ला देगा। इसके अलावा भी मंसूबा जाता है, जैसा कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को रोड के जरिए मुंसलिक करने का एक रास्ता नीलम वैली बलाई इलाके वादी ग्रेज से भी शुरू होता है। वादी ग्रेज के ताउबट इलाके से पैदल रास्ता अस्तौर के इलाके मिनीमर्ग काला पानी जाता है, जहाँ से अस्तौर तक रोड तमीर है। यूं ताउबट से मिनीमर्ग काला पानी तक रोड की
تعمیر سے دونوں خطوں کے درمیان زمینی راستے کے ذریعے منسلک ہونے کا خواب پورا ہو سکتا ہے اور اس کی مسافت بھی تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ تاؤبرٹ سے منی مرگ کا علاقہ سیز فائر لائن یعنی لائن آف کنٹرول کے بہت ہی قریب واقع ہے اور اس علاقے میں بھارتی فوجی بلندی کے مقام پر ہیں۔ تاؤبرٹ سے منی مرگ تک روڈ کی تعمیر پہ لاگت بھی اتنی زیادہ نہیں آتی اور اس سے دونوں خطوں کو منسلک کرنے کے علاوہ یہ روڈ ایک اہم ڈیفنس روڈ کی افادیت بھی دے سکتی ہے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقے اور گلگت کے استورز علاقے بلا شبہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان علاقوں کو اگر روڈ کے ذریعے منسلک کر دیے جائے تو سیاحت میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان علاقوں کی غریب آبادیوں کو ترقی اور خوشحالی کے وسیع مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اس طرح آزاد کشمیر کو براستہ گلگت چین سے جوڑنے کے لیے ایک اہم شاہراہ نیلم ایکسپریس وے منصوبہ بھی موجود ہے۔ وادی لیپا ٹنل کی تعمیر بھی بہت ضروری ہے۔ یہ منصوبے ابھی تو زیر التواء ہیں لیکن اگر حکومت سی پیک میں آزاد کشمیر کو شامل کرنے کی ضرورت کو مد نظر رکھے تو بہت سے منصوبے بہت جلد مکمل ہو سکتے ہیں۔ سی پیک سمیت یہ روڈ وادی نیلم ترقی اور سیاحت کے فروغ کو ہی نہیں بلکہ اس خطے کی ترقی کا باعث بھی بنے گی۔ ماضی میں قدیم راستے کشمیر کو وسط ایشیا، ایران، چین سے ملاتے تھے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں اسلام آباد کے ساتھ مل کر خطے کی تعمیر و ترقی پر دوبارہ توجہ دیں تو یہاں کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں دوسری جانب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو روڈ اور ریل کے ذریعے ملانے کے مختلف منصوبوں پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ ان منصوبوں کے تحت 25 لاکھ کروڑ کی لاگت سے 19 ٹنلز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور کشمیر کو ریل لنک کے ذریعے بھارت سے ملانے کے لیے 37,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ زیر تعمیر ٹنلز میں سطح سمندر سے 11,500 فٹ کی بلندی پر واقع زوجیلا پہاڑی درے سے گزرنے والی 14 کلومیٹر طویل سرنگ بھی شامل ہے جس پر 6,800 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ شکر ہے پاکستانی حکام بھی کشمیر میں ٹرانسپورٹ پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس طرح اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور جیسے شہروں میں آزاد کشمیر ٹورزم محکمہ بھی بننا چاہیے۔ ہوائی اڈوں، ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈوں، اہم چوراہوں پر آزاد کشمیر کے لیے کاؤنٹرز نیز مری، کوہالہ، مظفر آباد اور دیگر انٹری پوائنٹس پر متحرک ٹورسٹ سینٹر بھی قائم ہونے چاہیے۔ سرکار یا سرکار کی فنڈنگ سے چلنے والے گیسٹ ہاؤسز پر سفارشی لوگوں کی بجائے عام عوام کو بھی قبضہ دینا چاہیے۔ قومی ترقی کا جذبہ خلوص ہو تو ہر کام نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ کشمیر میں وادی نیلم، جیلم، لیپا، تولی پیر، گنگا چوٹی، بنجوسا جیسے بالائی علاقوں میں جون میں بھی جنوری جیسی فضا اور موسم کا احساس ہوتا ہے۔ کشمیر کا ایک خوبصورت ترین حصہ بھارت کے قبضے میں ہے جبکہ دوسرا حصہ آزاد کشمیر اور تیسرا حصہ گلگت بلتستان ہے۔ چوتھا چین کے کنٹرول میں ہے جس میں لداخ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ سب علاقے خوبصورتی کا شاہکار ہیں۔ نئے ٹنل بننے کے بعد کم از کم اسلام آباد سے کشمیر کے فاصلے میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اس نئے ٹنل یعنی شاؤٹر ٹنل کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔